بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعزائي التلاميذ، حصة اليوم هي موجهة للتلاميذ ديال الجدع المشترك أولى باك. يتعلق الأمر هنا بالمتراجحات باستعمال الجذور المربعة. إذا سنتواصل في هذه الحصة بالفرنسية والعربية. إذا طيب، قبل ما نشرعوا في إنجاز التمارين نقترح عليكم واحد بتي رابيل كونسيرنون لي كال اللي غادي نطرقوا ليهم. إذا على بركة الله، إذا كاين حالتان أو 3 حالات على الأكثر. إذا comment résoudre une équation de ce genre. La racine carrée de f de x est supérieure ou égale à g de x et la racine carrée de f de x est inférieure ou égale à g de x. Donc, premier cas, donc باش تكون عندنا هاد l'équation bien définie، خص تكون عندنا f de x positif et g de x positif. Donc باش نحلو هاد المتراجحة خص تكون عندنا f de x، on va élever les deux membres de l'inégalité au carré. Donc f de x, la racine carrée de f de x au carré est inférieure ou égale à g de x au carré. Deuxième cas, le contraire, la racine carrée de f de x est supérieure ou égale à g de x. Donc هذه باش تكون définie عندنا هنا deux cas. Bon, أنا يكون إما في هذا لو cas premier cas تكون g de x négatif et f de x l'intérieur de la racine carrée غادي يكون positif. هذه premier cas. ou دونك دابا شفنا g de x négatif، دابا غادي نشوفوا الحالة ديال g de x positif. g de x positif، دونك إلا كان g de سميتو positif g de x positif، دونك f de x غادي تستلزم بأن f de x positif، وبالتالي on va élever au carré f de x. La racine carrée ديال f de x au carré هي f de x supérieur ou égal à g de x au carré. ثم غادي نذكركم بواحد القاعدة ديال الترتيب اللي عادة كنستعملوها هنا، كنستعملوها كثير، وربما استعملت في لو كان الأولى ديال f de x positif g de x هو باش خلانا باش élever au carré. Donc quel que soit a b appartenant à r plus au carré, A est inférieur ou égal à B équivalent à A au carré est inférieur ou égal à B au carré. Donc هذه غادي نستعملوها كثير. إذا على بركة الله، دونك هنا جي بروبوزي 3 زيكزارسيس. كل تقريبا كل حالة فيها تمرين ديالها. إذا على بركة الله. Exercice 1 résoudre l'inéquation suivante en R. Donc عندنا هنا racine carrée ديال x moins 2 est inférieur ou égal à 4 moins x. الحالة اللي عندنا هي الحالة الأولى، عندنا لو كا ديال racine carrée ديال f de x est inférieur ou égal à g de x. دونك هنا شنو قلنا؟ هذه كتكافئ لنا أن f de x خص تكون f de x supérieur ou égal à 0، g de x هي خصها تكون supérieur ou égal à 0. دونك هنا بما أن a هي اللي غادي دابا نستعملوها هنا، a inférieur ou égal à b، طبعا a et b appartenant à r plus au carré، donc هذه équivalent que a au carré est inférieur ou égal à b au carré. دونك هنا هادو f de x positif g de x positif، دونك هنا ممكن نديرو راسين كاري ديال f de x au carré est inférieur ou égal à g de x au carré. Voilà. Donc هنا إذا غادي تعطينا équivalent، خص تكون عندي x moins 2 supérieur ou égal à 0، 4 moins x supérieur ou égal à 0 et la racine ديال x moins 2 au carré تكون هي inférieure à 4 moins x au carré بناء على هذا. دونك خصنا نحلو هذه المتراجحة
وفق هاد الشروط اللي عندنا هنا. دونك غادي خص تكون عندي اكس solution. Donc la racine carrée de x moins 2 est inférieure ou égale à 4 moins x, donc équivalent à x moins 2 supérieur ou égal à 0, 4 moins x supérieur ou égal à 0, x moins 2, racine carrée de x moins 2 au carré est atteint x moins 2, ou inférieur ou égal à 4 moins x au carré. Donc الخطوة الثانية إذا غادي نحل كل متراجعة على حدة. الفوق x moins 2 supérieur ou égal à 0 donc غادي تعطيني دونك هنا غادي تعطيني x supérieur ou égal à 2. هنا غادي تعطيني ناقص x supérieur ou égal à moins 4 ومن بعد كنضرب موان 1 هنا غادي تولي تنقلب تولي x est inférieur à 4. هنا غادي نديفلوبي هذه ايدونتيتي روماركابل 4 moins x au carré يعني على شكل a moins b au carré est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. دونك هذه هنا غادي نديفلوبيها تعطيني 16 4 أس 2 16 ناقص 8 إكس زائد إكس au carré est inférieur ou égal supérieur ou égal à x moins 2. إذا x supérieur ou égal à 2, x est inférieur ou égal à 4. Après développement et simplification, on obtient x au carré moins 9x plus 18 est supérieur ou égal à 0. Donc هنايا هاد الزوج غادي ندير الانترسيكسيون ديالهم ممكن نتراسي واحد لا دروات ريال 2 4. دونك عندي x supérieur à 2 وعندي x est inférieur à 4. دونك فين كيتقاطعوا هنا. دونك الانترفال هنا غادي يعطيني x compris entre 2 et 4. وهذه هاد لينيكواسيون غادي حتى هي نحلها نلقى لي راسين ديال هاد الترينوم. إذا غادي نشيرشي جو دوا شيرشي لو ديسكريمينون ديالها دلتا اللي هي بي كاري موان 4 ا سي ومن بعد كنلقى لي راسين ديالها x1 x2 x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a و x2 هي moins b plus racine de delta sur 2a عفوا. ما ننساوش بان دلتا هي قلنا هي بي كاري موان 4 ا سي. ب هنا هي 9 ناقص 9 موان 9 داكور. ا عندي هنا 1 و سي هي 18. إذن على بركة الله. دونك إكس غادي يعطيني أونتر 2 et 4 و إكس كاري موان 9 إكس بلس 18 supérieur égal à 0. دونك جو دوا شيرشي خصني نعرف لو سين ديال هاد لو ترينوم. Donc, je dois résoudre l'équation x carré moins 9x plus 18 est supérieur ou égal à 0. Donc, je dois calculer le discriminant, le delta, les b carré moins 4ac, ça fait moins 9 au carré moins 4 fois 1 fois 18. Voilà. Il va y avoir 81 و oui 81 والأخرى غيعطيني 72 moins 4 72 غيعطيني 9. دونك x1 moins b moins racine de sur 2a. إذا moins b هي يعني بلس 9 يعني هنا b راه نيجاتيف moins b تولي بلس 9 moins racine de دلتا غيعطيني 3. إذا moins 9 moins 3 ça fait 6 sur 2 لأن a تساوي 1 دونك تعطيني 3. x2 هي موان بي بلس راسين دو دلتا سور 2 a. إذا هنا عندي بي قلنا نيجاتيف دونك لو موان غادي تولي بوزيتيف 9 بلس راسين دو راديكال دو 9 هي 3 9 بلس 3 صافي 12 سور 2 عفوا وي دونك تعطيني 9 بلس 3 صافي 12 سور 2 صافي 6. دونك لي راسين ديال هاد الترينوم هما 3 و 6. دونك je propose d'étudier le signe de ce trinôme dans un tableau. Donc x, le trinôme x carré moins 9 plus 18. Donc l'étude radicale l'ensemble R moins plus l'infini. Donc les racines huma 3 et 6. Donc le trinôme s'annule en 3 et 6. Donc كنعرفوا بأن باش نعرفوا لو سين ديال لو ترينوم لو سين ديال
le trinôme il est positif et le signe ديال A à l'extérieur des racines عندي هنا A هي 1 il est positif donc à l'extérieur des racines غادي يكون positif d'accord ou à l'intérieur غادي يكون l'axe ديال le signe ديال A اللي هو négatif d'accord donc le trinôme x carré moins 9x plus 18 il est positif ou supérieur ou égal à 0 quand x appartient à la union de l'intervalle d'il y a 3 moins l'infini et 6 plus l'infini. 3 et 6 sont compris. Voilà. Donc, on a l'ensemble de solutions finales de l'équation. Donc, je dois faire l'intersection des juges, les deux ensembles de solutions, l'oula ou tenia. Donc, je trace une droite réelle. Donc, moins l'infini plus l'infini. 2, 0, 2, 4, 3, 4 et 6. هنا كنوضعوا كاع les bornes ديال les intervalles و les racines. Donc هنا شفنا في الحالة الأولى x est compris entre 2 et 4. Voilà. Deuxième cas, عندنا x appartient باش يكون le trinôme positif خص يكون x appartient à 3 moins l'infini, 6 plus l'infini. Donc 3 moins l'infini et 6 plus l'infini. Donc في غادي نشوفوا l'intersection. إذا كتشوفوا هنايا إذا عندنا 2 3 وهنا فين كيتكرموا هاد لي كولور جوج. Donc entre 2 et 3. هذا هو l'ensemble de solutions ديالها. Donc l'ensemble de solutions ديال هاد l'équation هو l'intervalle fermé 2 3. Donc غادي نمشيو دابا للحالة deuxième cas, exercice 2. Maintenant, on va résoudre cette équation. Racine carrée de x plus 1 supérieur ou égal à x moins 5. Donc, هنا رانا في الحالة الثانية. D'accord. إذا نذكركم بها. إذا عندي هنا racine carrée ديال f de x est supérieur ou égal à g de x. هنا équivalent à جوج ديال الحالات. الحالة الأولى غادي تكون عندي جي دو إكس نيجاتيف يعني هذه نيجاتيف و اف دو إكس بوزيتيف و غادي يكون عندي جي دو إكس. دونك هذه الحالة نفرضوا الآن الحالة الأخرى جي دو إكس بوزيتيف بوزيتيف. والحالة الثانية دائما غادي تكون عندنا اف دو اكس بوزيتيف. دونك غادي يكون عندي اف دو اكس سوبيريور يكون عندي اف دو اكس اي سوبيريور ايكال ا جي دو اكس او كاري. دونك عندي جوج ديال الحالات. دونك غادي نلقى لونسومبل سوليسيون ديال هذه لونسومبل سوليسيون ديال هذه وندير لا يونيون ديالهم ونشوف واش كاين شي انترسيكسيون بيناتهم ولا لا. المهم فاسون الطريقة هي أننا نوجدوا اتحاد المجموعات. دونك هنا عندي أو دونك اتحاد المجموعات. إذن على بركة الله نمشيو. إذن راسين كاري دو إكس بلس 1 سوبيريور إيكال أو إكس موان 1. دونك الحالة الأولى قلنا هنا الحالة الأولى تكون عندي هنا إكس بلس 1 بوزيتيف إكس موان 5 نيجاتيف. الحالة الزوجة إذا غادي يكون عندي هنا إكس موان 5 بوزيتيف وغادي يكون عندي راسين كاري لو كاري ديال راسين كاري إكس بلس 1 est supérieur ou égal à x moins 5 plus au carré عفوا. دونك ايكيفالون. دونك إذا نحلو هذا السيستم هذا النسق يتحل بوحدو وهذا يتحل بوحدو من بعد كنديرو لا يونيون ديالو. إذا على بركة الله. إذا الأولى غادي يكون عندي x supérieur égal à moins 1 و تحت لا دوزيام ديال يولي عندي x est supérieur est inférieur à 5
est inférieur ou égal à 5. Donc il faut باش غادي نديبراسا بال1 غادي نضيف المقابل ديال l'opposé ديال plus 1. Donc plus 1 plus moins 1 ça fait 0, 0 ça fait x. هنا 0 plus moins 1 ça fait donc moins 1. Donc x est supérieur ou égal à moins 1. وهنا غادي نزيد l'opposé ديال moins 5 plus 5. 0 plus 5 ça fait x est inférieur ou égal à 5. هنا غادي تبقى هي x est supérieur ou égal à 5. نزيدو plus 5 هنا plus 5 هنا باش نإليمينيو هذا نحصلو على x. وهنايا غادي نديفلوبيو يعني هذه او كاري راسين كاري دو اكس بلس 1 او كاري غادي يعطيني اكس بلس 1 وهنا ايدونتي روماركابل اكس موان 5 او كاري صافي اكس او كاري موان 10 اكس بلس 25 ومن بعد كنرد اما اليسار او اليمين. اذا على بركه الله x est supérieur ou égal à moins 1, x est inférieur ou égal à 5, ou x est inférieur à supérieur ou égal à 5, pardon. هنا غادي نديفلوبيو كداكشي اللي قلنا x plus 1 est supérieur ou égal à x carré moins 10x plus 25. دونك لو سيستيم الاول غيتبقى هو دونك الا قلنا x supérieur ou égal à moins 1 ممكن نديرو نعرفوه نحددو دابا الانترسيكسيون ديالو. دونك عندي moins 1 5 عفوا moins 1 5. Donc x est supérieur à moins 1. Donc هي x عندي inférieur à 5. Donc غادي يكون هذا هو الانترسيكسيون. دونك غادي هنا بين moins 1 et 5. دونك هنا غادي يعطيني x y compris entre moins 1 et 5. هنا غيتبقى x supérieur ou égal à 5 وهنا غادي نيتيدي نديتيرميني لو ترينوم فينال ومن بعد كنلقى لي راسين ديالو وفي نفس الوقت je vais déterminer le signe de trinôme. Donc x compris entre moins 1 et 5 ou x supérieur ou égal à 5. هنا غادي ندبلو غتولي عندي x carré moins 11x plus 24 est inférieur ou égal à 0. Donc هنا غادي نديتيرميني سميتو لي ديسكريمينو ديال الترينوم x carré moins 11x plus 24. إذا دلتا دايما نفكر هي بي كاري موان 4 à سي. إذا هنا A هي 1 بي موان 11 سي 24. دونك موان 11 au carré موان 4 fois 1 fois 24 égale 121 موان 96 égale 25. دونك x1 هي موان بي موان راسين دلتا سور 2 a اللي غيعطيني موان بي هنا بي هي موان 11 دونك موان تولي 11 moins 5, la racine de delta est 5, donc 11 moins 5 ça fait 6 sur 2, maintenant je vais a égale 1, donc atteindre 3, et donc x1 va atteindre 3, x2 il y a 11, aux idées 5 ça fait 6 sur 2 ça fait 8. D'accord, donc غادي نديرو un tableau de signe باش نعرفو لو سين فوقاش كيكون هاد لو ترينوم نيجاتيف. Voilà, donc x, tableau de signe, x, le trinôme, x carré moins 11x plus 24. Donc on va dire les bornes, moins l'infini plus l'infini, 3, 8. Donc on a bien le trinôme s'annule en 3 et 8. Donc on a le signe de le trinôme ou le signe de a à l'extérieur des racines. Donc a positif, radical positif, ou négatif, le contraire entre les racines. Donc, le trinôme négatif. Quand est-ce que le trinôme sera négatif? Donc, x carré moins 11x plus 24 est inférieur ou égal à 0 si x appartient à l'intervalle 3, 8. Donc, غادي نوليو من وقفنا في هذه x compris entre moins 1 et 5, x supérieur ou égal à 5, x carré moins 11x plus 24 est inférieur ou égal à 0, donc équivalent à x compris entre moins 1 et 5 وهنا غادي يكون عندي x supérieur à 5 و x compris entre 3 et 8. دونك هنا شنو غادي ندير؟ غادي نشوف الانترسيكسيون ديال الانترفال الاول الانترفال الزوج. دونك هنا غادي نرسم واحد اون دروات ريال. اذا 3 5 8
Donc هنا plus l'infini moins l'infini. Donc هنا x supérieur égal à 5 ها هي وعندي x compris entre 3 et 8 ها هي. دونك فين كيتكرروا هنا دونك هنا x compris entre 5 et 8 دونك هنا غادي يعطيني l'intervalle fermé 5 8. دونك S1 درنا غادي نتراسي كل اونسومبل سوليسيون غادي نتراسيو لا دروات ريال ديالو من بعد كنديرو l'union ديالو ولا l'intersection. إذا موان l'infini plus l'infini donc 0 5 et moins 1 donc x compris entre moins 1 et 5 voilà donc S1 égale l'intervalle moins 1 5 نمشيو ل S2 où donc je trace la droite réelle moins l'infini plus l'infini je pose les racines 8 5 et 3 okay. Je dois commencer par x supérieur ou égal à 5 ou là x compris entre 3 et 8 donc هنا عندي x compris entre 3 et 8 en vert puis عندي 5x supérieur ou égal à 5 voilà donc فين كاين l'intersection هنا donc l'intersection كاينه l'intersection فين كاينه entre deux couleurs هنايا entre 5 et 8 voilà donc هنا S2 هو 5 8 l'intervalle fermé 5 8 دابا شنو هي الاخر هنا عندي لا يونيون او هي لا يونيون دونك هذا الانترفال هو هذا وهنايا قلنا هو هذا الانترفال ديال 5 8 دونك اس فينال اس اي هي اس 1 يونيون اس 2 دونك هو موان 1 5 يونيون 5 8 دونك هنا ما كاينش كتلاحظوا هنا موان 5 يونيون 5 8 دونك هنا غادي نكتبوا سو فورم واحد الانترفال موان 8 نمشيو دابا للحالة الثالثة exercice 3 résoudre l'équation suivante عندي racine carrée de x plus 36 moins racine carrée de x plus 1 supérieur ou égal à 5 دونك هنا خصني بعدا نشوف لو دومين ديتود ديال هذا ديال لينيكواسيون إذا خص يكون عندي x plus 36 supérieur ou égal à 0 خص يكون عندي x plus 1 supérieur ou égal à 0 donc la solution, l'équation I définit si x plus 36 est supérieur ou égal à 0 et x plus 1 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x supérieur ou égal à moins 36 et x supérieur ou égal à moins 1. Donc il y a une droite réelle. Donc 0, moins 1, هنا moins 36, donc هنا راه plus moins l'infini, plus l'infini. Donc x quelque supérieur ou égal à moins 36, ها هي. ثم قال لك et x est supérieur ou égal à moins 1, ها هي. Donc فين كاين l'intersection كاينه هنا. هنا فين كيتكرروا هاد لي دو لين. Donc moins 1 plus l'infini. Donc هنايا غادي يعطيني le domaine d'étude هو moins 1 l'intervalle fermé du côté moins 1 jusqu'à plus l'infini. Donc pour tout x supérieur ou égal à moins 1 la fonction ou l'équation racine carrée x plus 36 moins la racine carrée x plus 1 supérieur ou égal à 5. Donc je vais déplacer, je vais faire passer moins racine x plus 1 à droite. Donc هنايا بما ان قلنا هذه بوزيتيف هنا فين غادي نوليو نستعملوا هذيك ديال اللي درناها قبيله. دونك هنا هذه بوزيتيف وهذه بوزيتيف. دونك هذه غادي يعطيني هذه بوزيتيف
وهذه راه بوزيتيف. Donc A supérieur ou égal à B, A et B positif, donc équivalent à A au carré supérieur ou égal à B au carré. Donc on va élever les deux membres au carré. Puis on développe les deux expressions et on obtient les résultats suivants. Donc on a x plus 36 supérieur ou égal. Le membre droit عندي فيه identité remarquable على شكل sous forme a plus b au carré. Donc je développe et j'obtiens le résultat suivant. X plus 36 est supérieur ou égal à 25 plus 10 racine x plus 1 plus x plus 1. Donc vous remarquez que x, j'ai un x à droite et un x à gauche, donc je vais simplifier par x. Le résultat, je vais déplacer 25 à droite, 36 moins 25 moins 1, donc les chiffres à droite et la racine à gauche. Donc غادي يبقى عندي 36 moins 25 ça fait 11, 11 moins 1 ça fait 10. Donc j'obtiens 10 est supérieur ou égal à 10 racine carrée x plus 1. Donc هنا عندي ان برودوي. بون كاين شي تلاميذ اللي لقاو مشاكل في هذا. دونك هنا عندي ان برودوي، دونك هنايا عندي 10 وهنا 10. دونك هنا شنو غادي ندير؟ اذا ماشي بنفس الحاله اللي درنا هنا بحال اللي درنا موان. هنا غادي باش نسامبليفي ب 10 غادي نضرب في الانفيرس ديال 10 اللي هو 1 sur 10. اما ولا نقول مادام 10 بوزيتيف دونك جو في ديفيزي بار 10 les deux membres par 10 وغادي هنا غادي نلقى واحد وهنا غادي نلقى راسين كاري دو اكس بلس 1. فوالا غادي يبقى لي ان تما راسين كاري اكس بلس 1. من بعد غادي نوليو نطبقوا ديك اللي درناها دابا ا. اذا هنا بوزيتيف بوزيتيف دونك غادي نقول ا سوبيريور على بي عفوا a est supérieur ou égal à b et A et B sont positifs, donc on dit que A au carré supérieur ou égal à B au carré. Donc là, je vais élever les deux membres au carré et j'obtiens le résultat suivant. 1 supérieur ou égal à x plus 1. Donc je vais faire passer le 1 à droite. Donc là, il y a 1 moins 1 est supérieur ou égal à x. Donc là, il y a x est inférieur ou égal à 0. Donc la solution هي هذه، خصنا x est inférieur ou égal à 0. Donc les solutions هما هادو، يعني 0 moins l'infini 0 compris. لكن غادي نشوفوا مع الدومين ديتود اللي عندنا. دونك عندنا x est inférieur ou égal à 0 وعندنا في الدومين هو x supérieur ou égal à moins 1. دونك غادي نشوفوا l'intersection ديالو. دونك l'intersection كنديرو دائما واحد لا دروات ريال باش ما نغلطوش. Voilà, donc 0, moins 1, donc on a moins l'infini, plus l'infini. Et donc x supérieur ou égal à moins 1, ou on dit x est inférieur ou égal à 0, donc fin qui est donc l'ensemble de solutions هو moins 1, l'intervalle moins 1, 0. Donc غادي نعاودوا الاخر بشكل بروبر. Donc je trace la droite réelle, moins 1, 0, إذا كتلاحظوا 0 l'infini, وعندي moins 1 plus l'infini, donc فين كيتقاطعوا كتلاحظوا كيتقاطعوا، donc فين كيتقاطعوا donc كيتقاطعوا les deux couleurs هنا entre 0 et moins 1. Donc هنا l'ensemble de solution de l'équation هو 0 moins 1 l'intervalle fermé moins 1 0. D'où S est égal à l'intervalle moins 1. إذا أعزائي التلاميذ نتمنى أنكم تكونوا استوعبتوا هذا الشيء. تحياتي لكم وما تنسوش تبارطاجيو هذه مع الزملاء ديالكم وديروا معنا والله يوفق الجميع.